science stream. 5 years it is continuing science stream, and we have got physics and biology lab in one room. And now present managing committee made the separate lab for all three labs, and the large space and recent modern technology equipments are provided to us. And this present managing committee also brought the arts and commerce stream, and our strength is now increased to 310, and the total staff is 130. And also 4 classrooms are with smart classrooms, and which is very helpful for all students for the NEET, to answer the NEET exam, BE exams like that, competitive exams, even for arts, commerce also, not only for science. It is useful for all the streams. Now the managing committee is going to all classrooms, even from primary to the high secondary. All 16 classes are to be with the smart classrooms. So I thank our managing committee present. They are doing so much effort to bring our high secondary, high school, primary section to the higher steps, higher level. Also, they have built a separate e-library, which is, I think, in Talkona first, and all students from primary to high secondary, they are using the facilities which are available in our e-library. Also, it is kept open for the outsider also, from 2 to 5 o'clock. Our librarians, they are stayed till 5 o'clock. For the people, those are needed in our locality, they can visit, they can use that library without any fees. No fees are taken on that. And sir, also the for rooms for high secondary also we have new one. Biology department. So our institution started somewhere in 2015, and in 2016 we started with the lab in the second 12th batch. But it was a very small when we started, and today we have traveled the journey for 8 years, and now from that small room to this modular technology lab, okay, it's been a long time, and due to the efforts of our managing committee, we have a dynamic chairman, Mr. Shambal Desai sir, and his team. They have tirelessly worked to put up this into execution. So I would like the chief guest of today's function, Shri Sherry Zinde sir, to please inaugurate by opening the bow and then watering the sapling of the plant. Thank you, sir.
is made up of all the compact technology. The bottom part, the outer layer is such that it is resistant to all the chemicals. Even if the acid spills over here, it will not affect the outer texture of the table. And all the chemical resistant. We have a bookshelves here, the chemical shelves and the folios. They are also chemical resistant. Apart from that, we have also made the overhead storage compartments, and we have a special compartment for the skeleton. And we even have the mobile storage compartment. So whenever you need, you can just move them. They have a trolleys here, and we can move them whenever you need. They open here our school center to start work. बरी हॅशटॅगची बी बरी प्रोवायड ना हॅशटॅग सब्जेक्ट येता पहिले त्याचं बी प्रोवायड ते बरी सगळी स्कूल येता असते एक 100 to 100 स्टुडंट असतात लास्ट इयर किती केलं गाईड सुरू केलं सर तर ते सर आम्ही इव्हन आले तर फोकस आहे ना सर आम्ही 4 असतात जीवन फोकस करत असतो की सारखी ओपन स्पेस असा झाडाचे बॉक्स आहे ना तर ती मस्त आम्ही फोकस करतो आता आहे ना फोकस गाईड झाले पर्सन गाईड झाले सेपरेट करून केला सर त्या किती आमचे आम्ही स्पेशल वर्क केला सेकंड ग्रुप काढून होता दिवसांनी बरें वर्क करपाक लागलो ती झाडां आल्या सावळी पडटा बरें वर्क जालो म्हणजे आमी सेकंड फ्लोर All living organisms contain cells, which require nutrients and oxygen to produce energy. Cells also produce wastes such as urea, uric acid, and carbon dioxide. Hence, there should be a continuous supply of nutrients and removal of waste from the cells. This process of supply and removal is carried out by simple organisms like sponges. By allowing water to flow through their body cavities. It is also carried out by complex organisms like humans through a special medium called body fluids. Blood is the
and removing waste throughout the body in humans. It is a liquid connective tissue, 6 to 8% proteinous, 1.2% nutrients and gases, and 0.8% inorganic salts. Now we have to learn, yeah. Still like human to learn. स्वस्तिक आजवरच कल्याण. So that is the maths and science, basic education, whatever is given in the textbook. Apart from that, so basic concept which is child is learning in fifth standard. Apart from that, whatever he will require in future years, that is taught in that particular year. So that they build up. Whenever any student is planning to go for engineering field or maybe for MBBS, so whatever basic needs are there, apart from whatever the textbook concept is given, more is taught to them. And Mock test. yeah, they have. Means they have a plan wherein they complete each chapter and mock test is given. Every week they get a mock test. And apart from that, one monthly test they get. So that parents know how they are progressing with their children. एक पिक्चरान हाडला पयलीं 3 वटच्यान आमचे दोंगर 1 वटच्यान दर्यो अशें आमचें काणकोणचो वाठार. Challenges are embraced and learning is a lifelong adventure. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the day 3 of this grand event, which holds the inauguration of a science lab and felicitation of present staff of Central Brahmodaya Prasad, pre-primary, primary, high school and higher secondary section. Myself, Ms. Paragi Pagi from Standard 12 Science. And I am Krishna Bhagat from Standard Science. We are thrilled to be your host for this exciting event. Today, we are gathered here to celebrate the spirit of scientific exploration and discovery. This brand new science lab are the testament to our commitment to fostering our love for science and providing the students with hands-on learning experience. To put a cherry on the cake, we also have the privilege of acknowledging and felicitating individuals who have made extraordinary contributions in their respective fields. The dedication, talent, and hard work have set them apart and inspired us all. Today, we are honored to have our esteemed guest faculty members and students joining us on this momentous occasion. Before we proceed with the formalities, let us take a moment to express our gratitude to all the supporters, mentors, and well-wishers who have played a significant role in the success of their honors. Their guidance and encouragement have been instrumental in shaping their journey. Music is a piece of art that goes in the ears and straight to the heart. Requesting the students of our institution to raise their voice in harmony and sing a warm welcome
पण अशा राजवटीतही आपल्या कणपुरीतल्या जाणत्यांनी, शिक्षण प्रेमींनी, लोक उद्धारासाठी सेंट प्रमोदो दे इस्त्रिसा या विद्यालयाचा पाया टाकला आणि कालांतराने त्याला श्री मल्लिकार्जुनाचा नामाभिमान झाला आणि त्याचा आज 100 वर्षाचा महाकाय वटवृक्ष झाला. Central Promoted Institution, Sri Mallikarjun Vidyalaya High School, has been serving the community in the field of education for the last 100 years. It was in the year 1922 when this institute got officially recognized. The process of registering the institute was not that easy, but some of our great ancestors and education lovers faced all the difficulties and went to pension on a bullet card. The road of starting the institute from pre-primary to till reaching the high secondary level is a success, and each and every staff member and management of this institute, we impart sound and value-oriented education to develop a student academically, intellectually and morally. We believe in excellence in all the spheres of life, keeping the fee at a reasonable level without impairing the quality of education is our objective. We also believe that education is humane. It must include not only the training but intellectuals but also the requirement of heart and discipline of the spirit. The school has maintained a track of records of good results in all the standards. The academic excellence coupled with discipline and education with attention towards the student has made indelible impression on the minds of people and public at large. Now, I would like to invite Suraj Baidari sir, Secretary of Managing Committee, to extend a warm welcome on behalf of CPI family. Namaskar. Respected dignitaries, of the day, teaching and non-teaching staff, honorable parents and our students, good morning to all. A warm and heartfelt welcome to each one of you as we gather here today to celebrate a significant occasion, inauguration of Science Laboratory and centenary valedictory function of Saint Promoter Resort, Sri Mallikarjun Primary, High School and Higher Secondary School. I, Suraj Baidari, honored to stand before you, extending a warm welcome to distinguished chief guest, Sri Shailesh Sinai Professor, Director of Education. Our special invitee, Dr. Somnath Kumar Bansal, ex-student of this institution and retired head of the Marathi department in Goa University. I welcome you, sir. Sri Ashant Naik Gaonkar, ex-student of this institution and JE Water Resource Department, Government of Goa. I welcome you, sir. Your presence here adds immense value to this celebration, and we are truly honored to have you with us to make this historic milestone. I also extend a warm welcome to President of General Body Sri Rajan sir, the Chairman of Managing Committee Sri Shambhav Naik Desai sir, the Committee of General Body and Managing Committee and all the members of this institution. We have privilege of having some esteemed individuals with us today for felicitation. To each one of you, thank you for your invaluable contribution. A warm welcome to you all. I would also like to welcome heads and staff of primary, secondary, higher secondary school. I also welcome parents who have tirelessly supported and guided our students. To the heart of our celebration, our students
this privilege to welcome press media, electronic media, our inviting teachers, headmasters, ex-teachers, ex-headmasters, social workers, and all of you present here. Once again, a warm welcome to each one of you. May this celebratory function to be a moment of joy, reflection, and inspiration as we embark on the next chapter of our storied journey together. Thank you. Thank you all. Plus, our nation's way of showing off in vibrant colors and exquisite designs, requesting our students to give the floral present to our today's guests. I request Ms. Kashish Naik to give floral tribute present to Sir Cherish R. Sinai Jr. I request Ms. Ravita Pagi to give floral present to our today's guest of honor, Dr. Somnath Komatika sir. I request Ms. Virashri Naik to give floral present to Dr. Asham Naik Dr. sir. Teaching is truly a noble profession. It is a profession that has the power to shape young minds, inspire curiosity and ignite a love for learning. Teachers play a vital role in society by imparting knowledge, nurturing creativity and instilling important values in their students. A good teacher goes beyond just delivering information. They create a safe and inclusive environment where students can feel comfortable and express themselves. They understand that every student is unique with their own thought, strength, challenges and learning style. A great teacher adapts their teaching methods to cater the needs of each individual student, ensuring that no one is left behind. Now, let us move on to the main part of this program, the felicitation of our beloved teachers. Each one of them has made a significant impact on the lives of their students. They have not only imparted knowledge, but also installed values, inspired creativity, and nurtured dreams. Over to Mr. Bhagat. Good morning everyone and welcome to our centenary concluding ceremony. Myself, Ms. Kirti Madhavi Naik from class 7 Science. It's my pleasure to introduce our chief guest, Sir Cherish R. Sinai Singhri, who has graciously accepted our invitation to join us today. Sir is a highly accomplished individual in the field of education. Sir is the Director of Education since 2022. Sir has done Masters in Science and Bachelors of Education. Sir has been teacher in the following institutions: PES High Secondary School, Pharmacori from 1989 to November 1990, and then in Dr. T.V. Punna Government High Secondary School, Artino Penji, affiliated to CBSE New Delhi from November 1990 to June 1999, and in District Institute of Education and Training, Alto Kodwari from July 1999 to February 2006. Sir has also been headmaster in the following institutions: Government High School, Velladini, Sandhya from February 2006 to March 2006, and then Government High School, Southern Fonda from March 2006 to October 2008, and Government High School, Alto Bekin from 2008 to 2010. Sir has also been Assistant Secretary in Goa Board of Secondary and High Secondary Education from July 2010 to April 2012. Sir has also been Deputy Director of Education since April 2012. From May 2012 to December 2014, Sir has been Deputy Director of Education, North Educational Zone, Mapsa, and then Deputy Director of Education in Academy from December 2014 to July 2020. Sir has also been Deputy Director of Education, South Educational Zone from July 2020 to July 2021. And
Director of Education, Central Educational Zone with additional charge of North Educational Zone from July 2021 to May 2022. So, also have great interest in the games like football and cricket. Ladies and gentlemen, presenting before you our chief guest for today's program, Sir Shailesh R. Sinai Zingre. Thank you, sir. Over to Ms. Apeksha. नमस्कार, मी अपेक्षा नगावे कोल्हेकर इयत्ता 10वीची विद्यार्थी. स्वागत नसेल हे फक्त आई मात्र जिव्हाळा आपल्या पदस्पर्शाने पावन झाला हा शताब्दी सोहळा. आपल्या पदस्पर्शाने पावन झाला हा शताब्दी सोहळा. आजच्या या कार्यक्रमाचे खास निमंत्रण सन्माननीय डॉक्टर सोमनाथ कुमरपन हे आमच्या विद्यालयाचे माजी विद्यार्थी तसेच संस्थेच्या पूर्व समितीचे सभासद. डॉक्टर सोमनाथ कुमरपन यांचे पदव्युत्तर शिक्षण पदव्युत्तर केंद्र मुंबई विद्यापीठ पणजी येथे मराठी मुख्य आणि संस्कृत दुय्यम या विषयातून झाले. त्यानंतर आपण अध्यापनाच्या कार्याला सुरुवात केली. न्यू इरा हायस्कूल मडगाव 1 वर्ष, एजे आर्केडा हायस्कूल फोंडा 2 वर्ष, श्रीमती पार्वतीबाई चौधरी कॉलेज मराठी विभाग 14 वर्षे, गोवा विद्यापीठ 18 वर्ष मराठी विभाग. 1990 ते 2005 पर्यंत विभाग प्रमुख म्हणून कार्यभार सांभाळला. त्यांनी अध्ययनाचे कार्य चालू असतानाच आपल्या लेखणीतून प्रशंसनीय असे साहित्यिक कार्य केले. वाङ्मयी संदर्भ व अवलोकन, समीक्षा लेख संग्रह, क्षितिज रंग काव्य समीक्षा, प्रतिबिंब समीक्षा लेख संग्रह, कवी कुलगुरू केशवसुतांच्या कवितेविषयी समीक्षा, डॉक्टर पुंडलिक गायतोंडे चरित्र लेखन आणि संपादन, अनुबंध मराठीतील 81 कवितेचा समीक्षा आणि साहित्य परिचय, केवड्याचे पाठ 49 मराठी कवितांचे रसग्रहण, असीम क्षितिज 33 कवितांचे रसग्रहण, तसेच गंगाधर गाडगे, व्यंकटेश माडगूळकर, मारुती चित्तमपल्ली, राम शेवाळकर, मधु मंगेश कर्णी, अका प्रियोडकर आणि सुभाष बेंडे यांच्यावरील ग्रंथालेख्याचा साहित्यिक साठा त्यांच्या नावे आहे. तसेच गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षाची आणि स्वागताध्यक्षाची भाषणे, संकलन आणि संपादन, गोमंतकीय मराठी साहित्याचा इतिहास खंड 2 प्राध्यापक S.S. नाडकर्णी यांच्या समवेत संपादन. चैत्र पुनव बाभकुळकर यांची जन्मशताब्दी गौरव ग्रंथ प्राध्यापक डॉक्टर सचिन कानोळकर आणि डॉक्टर प्रकाश पर्येकर यांच्या समवेत संपादन अशी अनेक संकलने व संपादने त्यांनी केलेली आहेत. अनेक वृत्तपत्रातून लेखने कविता प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. असं अष्टपैलू साहित्याची खाण असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. असे आमच्या कानपूरचे सुपुत्र, आमच्या संस्थेचे अभिमानाचे तेजस्वी पान म्हणजेच आमच्या सोहळ्याचे खास निमंत्रित श्री डॉक्टर सोमनाथ कुमरपन. लेडीज अँड जेंटलमॅन, प्रेझेंटिंग टू यू रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर सोमनाथ कुमरपन. यानंतरचे सन्माननीय अतिथी श्री अशांत नाईक डॉक्टर हे CPI संस्थेचे माजी विद्यार्थी. विद्यार्थ्यांचे विद्यालयीन शिक्षण श्री मल्लिकार्जुन विद्यालय हायस्कूल 4 रस्ता कानपूर येथे झाले. आपले उच्च माध्यमिक शिक्षण सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय मास्तेमाळ कानपूर येथे झाले. आपण बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन बेंगलोर सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये डिप्लोमा उत्तीर्ण झाले. रिलायन्स बिल्डिंग मध्ये त्यांनी 5 वर्षे निवासी अभियंता म्हणून कार्य केले. त्यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत त्यांनी पर्यटनाशी संबंधित ऑलिव्ह हायलाइट बीच कॉटेजेस आणि रेस्टॉरंट हा स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आणि त्याचवेळी आपण PWD बरोबर बांधकाम संबंधित व्यवसायात गुंतले आणि त्यानंतर 2006 मध्ये रुजू झाले. त्यांनी गोव्यातील विविध नगरपालिकेत कार्य केले आहे. स्वइच्छेने आपण जलसंपादन विभाग गोवा सरकार येथे कार्य करण्यास सुरुवात केली. सध्या ते जलसंपादन विभागात कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत आहे. त्यांच्याबद्दल अभिमानास्पद
and dreams. Today, we honor your achievements and applaud your efforts. May this felicitation ceremony serve as a catalyst for even greater success in the future. This felicitation ceremony is not just a validation of your accomplishment, it is a reminder of your limitless patience and incredible things you are capable of. Requesting the Chief Guest, Sri Shailesh Dhingle Sir, to Director of Education to honor today's festivity. Now, I would like to invite Mrs. Varsha Naikapur, Head of our High School Section and Konkani teacher, to come upon the felicitation stage. I request Mrs. Varsha Naik, in charge head of the Primary Section, to come upon the stage. I request Mr. Bihar Desai, officiating principal of our High Secondary Section, to come upon the stage. Mr. Nelson Fernandez, English teacher who has skillfully guided us through the realms of literature and language, fostering a love for words and critical thinking. One book, one pen, one child and one teacher can change the world. I request Mrs. Sunila Bhairi, our primary teacher, to come upon the felicitation stage and accept the honor. I request the Chief Guest to felicitate our dear teachers. Thank you. Your commitment to our education is invaluable. Your wisdom and guidance are generally appreciated. Now I call upon the stage Mrs. Bharati Kumarpal, teacher of primary section, and Mrs. Deepa Desai, history teacher of high school section. Kanchal Golekar, science teacher of high school section, and Amita Desai, Hindi teacher of high school section. More than imparting knowledge, it is inspiring change. Learning is more than absorbing facts, it is acquiring understanding. Now I call upon the stage Mrs. Yojna Naik, maths teacher of high school section. Mr. Bhanulas Naikapur, geography teacher
teacher, Mrs. Saurakshi Dampar, geography teacher, higher secondary section, Priyanka Dayak, theatre art teacher, high school section, Nandakumar Mahale, music teacher, high school section, and Sandesh Kedekar, music teacher, high school section. To
From articles to journals, they are always there helping us. From microscope to slides, they never say no to anything. In physics, chemistry and biology, no matter the subject, they always have a helping hand. We are pleased to have with us Mr. Ramnath Naidawkar, Lab Assistant of High School Section, and Mrs. Ramika Desai, Mrs. Amita Naidawkar, and Mr. Sujay Desai, Lab Assistant of High Secondary Section. From updating student attendance record to arranging meetings, handling visitors, it would not have been possible without the class. Next with us, we have Mrs. Priyanka Desai, Upper Division Class. I request all the faculties to come up on the stage, and I request Dr. Somnath Komarkani sir to kindly do the honor along with other dignitaries. Cannot be working for the past 100 years without the collaboration of all the people. As grade 3 librarian, higher secondary section, from searching books to sample people. In everything, she lends us a helping hand and never fails us. We are honored to have with us Mr. Neeraj Sheth, lower division class of CBI family, who, from providing staff with information to seeing office work and recording files, he is there for us as a helping figure. Next, we are pleased to have with us Mrs. Prajakti Desai, grade 1 teacher in computer science, guiding her students through the future of codes and algorithms. Next, we are honored and pleased to have with us Ms. Anita Tari, librarian, high school section. In the world of books, she is the guide, in showing the way to knowledge, she takes the pride. I request all the facilities to come up on the day, and I request Dr. Somnath Komarkani to do the honor along with other dignitaries. Multitasking is the ability to do anything and everything simultaneously. Multitasking staff of CBI is the most important field in our class of CBI family. Now I am honored to call upon Mr. Dilip Desai, Mr. Vivek Desai, the multitasking staff of higher school section. I grab this rare opportunity to call upon Mr. Sajjan Kaukar, multitasking staff of primary section, Mr. Suresh
Mr. Kusari Yakar, the multitasking staff, Mr. Yashwan Das, the multitasking staff. The multitasking staff, Mr. Simon Kumarapan, the accounts executive, Ms. Riya Kumarapan, the office operation executive, Mr. Kaushik Naik, the multitasking, and Mr. Vikram Gawar, the multitasking staff. Your ability to perform every task with utmost sincerity has been a great motivator for all of us. I request Shri Ashan and Sir to do the honor.
Jan Babu. आजपर्यंत ह्या शताब्दी सोहळ्याच्या समारोप सोहळ्यात आज जो आमचो शिक्षकाचो सत्कार सोहळो म्हणून हाडलो खरें मन भरून लायिल्लें आसा. ह्या सुवाळ्याच्या भोवमारीत शिक्षण संचालक श्री शैलेश धिंगरे सर, सन्माननीय श्री सोमनाथ कुमार डॉक्टर श्री सोमनाथ कुमार सर, स्पेशल इन्वायटी आशा नायगांवकर, आमसभेचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या वांगडी, कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या वांगडी हांकां खरेंच मनाक काळज आसा. खूब देव बरी करूं. आयज कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष श्री शंभा नायक देसाई सर आणि त्यांच्या वांगडी हांचे आमी सामके ऋणी आसात. कित्याक तर आयज जो आमचो सत्कार खरेंच आमचे शिक्षण संचालक सराच्या हातांत तशेंच जे डॉक्टर सोमनाथ कोमटकर म्हजे शिक्षक गोवा युनिव्हर्सिटी यांनी मराठी आणि कोंकणी घेऊन यांनी केला आणि शिकयताले तांच्या हातान हो घडोवन हाडलो. खरेंच हांव सराक मना काळजात हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे उपकार तर हांव केन्ना विसरचे ना. सिंधू प्रबोधन त्रिस्तुसा ही संस्था त्याच्या फाटल्या सगळे शिशुवाटिका, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विभागाचे विज्ञान, कला आणि वाणिज्य हे फाटे चलतात. ह्या पुराय शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, इतर कर्मचारी ह्या सगळ्यांचो भोवमान केलो. सर तुमचे आणि तुमच्या कमिटीचे हांव तरातर देव बरी करूं म्हणटा. इतलेंच हांव काय करूं. Today is a very historic day, and it's happening right here at Sri Mallikarjuna Vidyalaya. The first history, 100 years of its existence, and the second history is, I think and I believe, for the very first time, our management has created a history of felicitating, honoring all the staff members. Can I hear it from the management? Thank you very much indeed. And I am overwhelmed with a kind gesture for the management and to all the stakeholders of this very institution. Honorable Chief Guest, esteemed guests of honor, and respected guests and invitees, educationists, dignitaries of the days, my dear children, my fellow colleagues, ladies and gentlemen. Teacher, what I was supposed to say, teacher has already snatched away from me. She has put it into prose, and I shall put it into a poetry, a poem. And here it goes. In halls of learning, where wisdom finds its home, a teacher stands with passion brightly sown. Acknowledgement bestowed, a heartfelt grace. In verses woven, gratitude we praise. Profession and passion entwined they dance, a symphony of knowledge, a lifelong trance. The management's embrace, a guiding light, ignites the flame
education song, teaching not just lessons but where hearts belong. Collaborations dance a graceful twirl of partnership with purpose in education's swirl. Together, forging paths of curiosity, in unity we shape minds with sincerity. Felicitations bloom of flower red, acknowledgement cherished beyond compare. Gratitude expressed in lines and rhyme for the honor bestowed in this poetic chime. A team united in vision strong, educational excellence, a shared song. Hearts filled with thanks, sincere and true, for the recognition we humbly view. In the tapestry of teaching woven bright, a nod from management, a beacon of light. For the journey ahead, we stand with pride. In this poetic journey, side by side. I hope this resonates with other teachers also. Thank you. Thank you, sir. Words can inspire as well as words can destroy. But today, we will hear some words which have inspired the nation. And today, we have got the privilege to hear these words live. Therefore, I would like to request Sir Ashant Naik Gaonkar, ex-student of Sri Mallinarjun Vidyalaya and junior engineer of Water Resources Department, to kindly share a few words to break the gathering. आजच्या या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले इंगडे सर, तसेच सोमनाथ सर, कमलपंत सर आणि राजेंद्रराव, तसेच इतर आपले बांगडी, तसेच असलेले सगळे इतर टीचर्स, स्टुडंट आणि माझ्या मित्रांनो, पहिली सुरुवातीला त्यांना खूप वर्षांनी त्या स्कुलाच्या प्रांगणात पावलो, खूप आनंद झालो आणि खूपशे बदल दिसतो आणि तो बदल खूप पॉझिटिव्ह असतो. कित्याक जेन्ना आमी भितर सरतना पयले बरयलें आनी सगळी हें म्हणजे एड्युकेशनाची पद्दत सगळी बदलली आनी म्हाका याद जाता तो जेन्ना आमी पांचवेक हें घेतिल्लो एडमिशन पांचवेक तेन्ना पळयतालो की आमचो मिठो सर शिकयतालो त्या क्लासीक आनी तेन्ना भुरग्यांक पांचवेक पयली फावटी ABCD शिकयतालो. जे भुरगे मराठी मिडियमांतल्यान जे भुरगे येताले, हांव इंग्लीश मिडियमांतल्यान आयिल्लो, पूण ते तांणी हांगा क्लासी चलता म्हणजे कांय खबर ना, आमी आयले म्हणटकीर तो मराठी मिडियमांतल्या भुरग्यांक ABCD मागीर वर्ड आनी शिकयतालो. मागीर तो म्हणपालो की तुमी येनाका, तुमी इंग्लीश मिडियमांतल्यान तुमी वता. तर आमी गेले घरा. सो आतां पळोवपाक गेले की लॅब पयले हायटेक लॅब सगळे. एक टायम असो सुरू की टिचर शिकयतालो बोर्डाचेर तें म्हणटकीर तें गेलें. तें आनी परत मेळना. ते पुस्तकांतल्यान सोदचें पडटालें. आज तशें ना, भुरग्यांक यूट्यूब आसा, गुगल आसा, हें सगळें आसा. फक्त भुरग्यांक शिकपाचो एक उमेद तांकां जर उरत तर भुरगे कितेंच ते आत्मसात करपाक शकतात. आणि एक गोष्ट म्हाका सांगून दिसता की ह्या कार्यक्रमाचो सेंटेनरी येता, 100 वर्सांचो कार्यक्रम खूब बरें दिसलें की टिचर इतले काम करतात, तांकां सगळे भुरग्यांची काळजी हें तें सगळें पळोवचें पडटा आनी तें सगळें करून आपल्यालो संवसारूय सांबाळचो पडटा. हें सगळें बॅलन्स करून टिचर आपल्यालें सगळें हें करून भुरग्यांक कितें जाता तें मदत करता. पूण एके फावटी कितें जाता की भुरगे तेंचे कडेन येवपाक फाटीं सरतात. तशें जावची न्ही. भुरग्यांनी सुद्दां टिचरा कडेन वचून आपल्याली डिफिकल्टी कितें आसा ती मांडपाक जाय. तेन्ना टिचराक एक संद मेळटा की भुरग्यांक कितें तरी तांची डिफिकल्टी सॉल्व करपाक. आनी फुडाराक म्हाका दिसता जेन्ना आमी हें सगळें हायटेक वापरतात तेन्ना हायटेक वापरता आसतना तेजे कडेन काळजी बी घेवपाक जाय की ताजे इल इफेक्ट बी आसतात. तातूंत भितर वायट बी कांय कितें आसतात तें लोकांक भुरग्यांनी घेवची न्ही. जाता तितलें पॉझिटीव घेवचें, जाता तितलें तातूंत भितर बरें आसपाक घेवचें आनी तो टायम जो आसा पळय तो फक्त टॅक्नोलॉजीच घालतली.
नॉर्मल आमचे जे पळय पारंपारीक शिक्षणाची पद्दत आसा अभ्यास करपाची ती बी करची. आतां भुरगे कितें करता फक्त ते मित्राबरोबर ते हें करता मागीर सोडून दितात. म्हणजे पूर्ण शिक्षण हें भुरग्यांचें जायना म्हणून कांय हें टॅक्नॉलॉजीचो एक एडिशनल बेनिफीट असो म्हणून घेवचो आनी फुडें वचचें. आनी ह्या कार्यक्रमाक म्हाका अतिथी म्हणून आपयले बद्दल ह्या संस्थेचे अध्यक्ष आनी बाकीचे कमिटी मेंबर तांकां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देखून आनी म्हाका एक बरें दिसलें आनंदाची गोश्ट म्हणटा म्हगेलो एक क्लासमेट वा हेमंत म्हगे हातीन जागे संस्कार करपाक म्हाका मेळ्ळो आनी हेचें भाग्य म्हाका मेळ्ळे बद्दल देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. Thank you, sir, for your valuable words. Your presence is an honor. Dr. Somnath Komarkan, ex-student of Sri Marinachu Vidyalaya and retired mate of Marathi Department, Goa University. We eagerly await for your brief remarks, sir. मित्रांनो, सोनियाचा दिनू आज अमृते पाहिला या ज्ञानदेवांच्या वाणीने माझ्या संवादाची सुरुवात करायची वाटते. व्यासपीठावर विराजमान झालेले गोवा शासनातील शिक्षण संचालक माननीय शैलेश ढिंगरे सर, या समारंभाचे खास पाहुणे श्री आशंक नाईक गावकर, आमसभेचे अध्यक्ष श्री राजेंद्र देसाई, कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष श्री श्यामानाईक देसाई आणि व्यासपीठावर विराजमान झालेले कार्यकारी मंडळाचे व्यवस्थापन समितीचे आणि खास शताब्दी महोत्सवाचे मान्यवर सर्व सदस्य आणि या श्री मल्लिकार्जुन प्रांगणामध्ये श्री मल्लिकार्जुन संकुलामध्ये उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, या ठिकाणी शिशुवाटिका, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक वर्ग भरत आहेत. त्या सर्व संस्थांचे मुख्याध्यापक, हायर सेकंडरीचे प्रिन्सिपल आणि सर्व मान्यवर आणि निष्ठेने अध्यापन कार्य करणारे, शिवाय सर्व प्रकारचं प्रशासकीय सहाय्य देणारा इथला जो सहकारी वर्ग आहे त्यांचं मी या शुभप्रसंगी सर्वप्रथम त्यांना अभिवादन करतो. कारण शतकपूर्तीचा हा आनंदाचा सोहळा या प्रांगणामध्ये सुरू झालेला आहे. आज खरं म्हणजे तिसरा दिवस आहे आणि उद्या तो सांगता समारंभ होणार आहे. त्याच्या पूर्व दिवशी आपण आज भेटत आहोत. आज आनंदाचा दिवस असा आहे की आमचे शिक्षण संचालक श्री शैलेश ढिंगरे सर यांच्या हस्ते अत्याधुनिक अशा प्रकारच्या या ठिकाणी प्रयोगशाळेचं, वेगवेगळ्या विभागांचं आणि स्वस्तिक वाचनालयाच्या, प्रगत अशा ई वाचनालयाचं उद्घाटन मान्यवरांचं उपस्थित झालं. हा एकूण मला थोडक्यात बोलायचं आहे कारण आलेल्या मान्यवरांकडून आपल्याला ऐकायचं आहे. मला अभिमान एकाच गोष्टीचा वाटतो की 1958 ते 1965 या शाळेचा मी विद्यार्थी होतो आणि माझ्यासमोर माझे वर्गमित्र असले बाबुराव गावकर आहे, माझ्यापेक्षा ज्येष्ठ असले सदानंद गावकर आहे, बाबू कोमरपंत आहे, त्याच्यानंतर रमेश कोमरपंत आहे, असे बरेच जे विद्यार्थी आहेत. ज्यावेळी लॅबोरेटरीमध्ये प्रवेश करताना, लायब्ररीमध्ये प्रवेश करताना मी मागची अनेक वर्ष कापडासारखी उडून गेली आणि त्यावेळेच्या वातावरणात मी पुन्हा एकदा रमतो असं मला वाटतं. कारण या नव्या प्रगतीच्या पथावर सुद्धा या शाळेने परंपरा आणि नवता यांचा स्वरसंगम घडवून आणलेला आहे. आणि जय जय त्रिपुरांतक मल्लिकार्जुना हे प्रार्थना बाल ओठातून ऐकताना मागच्या दिवसाला पुनर्वैभवाचे दिवस आलेले आहेत असं मला वाटायला लागलं. ज्याचा पाया बळकट असतो ती इमारत बळकट होत असते. ज्या निष्ठेने या शाळेच्या अनेक संस्थापकांनी
एका संस्थापकाचं नाव घेतलं तर दुसऱ्याचं राहतं, तर सर्वांनी निष्ठेने अभावग्रस्त परिस्थितीमध्ये ही संस्था उभी केलेली होती. आणि शतकाची वाटचाल करणं हे सोपं काम नव्हे. अनेक प्रकारचे अडथळे पार करी भाड्याच्या इमारतीमध्ये वर्ग भरत होते. आणि एके दिवशी 8 जून 1958 मध्ये आमचे मुख्याध्यापक भराप्रभू म्हणाले होते, जसं बाहेरची जशी विद्यार्थी असतात हेरो, कॅम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड, त्याप्रमाणे या मल्लिकार्जुनचे विद्यार्थी तुम्ही मल्लिकार्जुन व्हा असं म्हणत होते, मल्लिकार्जुनियन व्हा. आज शतकपूर्तीच्या उंबरठ्यावर अनेक क्षेत्रामध्ये चमकणारे या ग्रंथप्रबोधकचे विद्यार्थी ज्या प्रकारे चमकतात ते पाहून अभिमानाने ओढ भरून येतो. क्रीडा क्षेत्र घ्या, विज्ञान प्रकल्प घ्या, वक्तृत्व स्पर्धा घ्या, निबंध स्पर्धा, त्याच्यामध्ये श्री मल्लिकार्जुन विद्यालय श्री मल्लिकार्जुन विद्यालयाच्या मुलांनी बाजी मारलेली आहे. हे वाचताना आनंदाचं भरतं येतं. आणि आज शतकपूर्तीच्या वेळी काय वाटत असेल तुम्ही कल्पना करू शकता. ज्यावेळी आनंदाने हृदय ओसंडून जातं तेव्हा शब्द कमी व्हायला पाहिजे, तेव्हा कमीत कमी शब्दामध्ये माझ्या प्रतिक्रिया मला व्यक्त करायच्या आहे. आज शताब्दी महोत्सव साजरा करताना आनंदोत्सवाबरोबरच मागे काय काय घडलं त्याचं पुनरावलोकन करण्याची वेळ आलेली आहे. 21व्या शतकाच्या 2.5 दशकांच्या उंबरठ्यावर आपण येऊन घेतलेलो आहोत. पूर्वीचा कालखंड खडतर होता, त्याची उदरणी पुन्हा एकदा करण्याची काही आवश्यकता नाही. इथं असलेल्या सुजाण नागरिकांना, अनुभव संपन्न माणसांना ते सगळं माहीत आहे. आणि शिक्षकांनी नव्या पिढीतील विद्यार्थ्यांना हा आपला खडतर इतिहास वेळोवेळी सांगितलेला असेल तेव्हा त्याची मी पुनरुक्ती या ठिकाणी करणार नाही, कारण याच्यात फार वेळ जाईल. मागचे दिवस आठवण्यापेक्षा पुढचे दिवस आणि पुढची वाटचाल कशी करता येईल याचा आपण विचार करायचा आहे. आणि मी आशावादी आहे या बाबतीत की या शाळेत मगाशी सांगितल्याप्रमाणे दृढ कोनशिला बसवली गेलेली आहे, त्याचा आज कलशाध्याय झालेला आहे. आणि म्हणून शिक्षक वर्गाचा सर्व म्हणजे शिशुवाटिकेपासून उच्च माध्यमिक विद्यालयापर्यंतच्या सगळ्या शिक्षकांचा आणि इथल्या काम करणाऱ्या सेवक वर्गाचा जो सत्कार झाला तो एक प्रतिकात्मक सत्कार होता. त्या सर्वांना मी अभिवादन करतो, कारण त्यांच्या प्रयत्नांशिवाय त्यांनी जी चिकाटी धरली आणि साधनं नसताना साधनं उपलब्ध केली. आज अद्ययावत अशा प्रकारची प्रयोगशाळा, अद्ययावत अशा प्रकारची लायब्ररी निर्माण झालेली आहे. नसताना इतकं करून दाखवलं, आता असताना आपल्याला पुढचं क्षितिज गाठायचं आहे. इमर्सन म्हणत होते की विद्यापीठ शिक्षण हा क्षितिज घडवणारा तिसरा डोळा आहे. तुम्हाला या विज्ञान युगाने एक नवा डोळा प्राप्त करून दिलेला आहे. ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या 3 पंथाने आपल्याला उडायचं आहे. तुम्हाला मुलांना आठवत असेल 23 सप्टेंबर 2023 ज्यावेळी चांद्रयान 3 हे चंद्रावर स्वारी केली आणि भारताने अवकाश यानाचा एक उत्तुंग अशा प्रकारचा टप्पा गाठला. आणि थोडंसं मागं जाऊन मला सांगावं वाटतं, B.G. वर्गीस, स्वामीनाथन, APJ अब्दुल कलाम, जयंत नार्वेकर, त्याचप्रमाणे आपले रघुनाथ माशेलकर या पंचायत, त्याचप्रमाणे वसंत गोवारीकर, अनिल काकोडकर या शास्त्रज्ञांनी विज्ञानाचा एक अध्ययावत अशा प्रकारचा तेजस्वी अध्याय निर्माण केला. आता ज्या प्रकारची सामुग्री तुम्हाला प्राप्त झालेली आहे, तुमच्यातून जयंत नार्वेकर, रघुनाथ माशेलकर, अनिल काकोडकर पुढच्या युगामध्ये व्हावे या संस्थेमधून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी, या परिसरामध्ये जन्म घेतलेले विद्यार्थी विज्ञान युगात नव्हे, तंत्रज्ञान युगात नव्हे, तर त्याच्याही पुढे नवीन जो अध्ययावत अशा प्रकारची सामग्री प्राप्त होते त्याच्यामध्ये आपलं यश तुम्ही मिळवावं इतकं तुमच्यासमोर आम्हाला आज या
नसताना सुद्धा निर्माण करण्याची एक उर्मी निर्माण होते, तर असताना ती संवर्धित का होऊ नये आणि ती तुम्हाला प्राप्त व्हावी. खूप सांगावं असं वाटतं, खूप सांगायचंही आहे. आणि मागच्या दिवसात जर मी रमलो तर मला थांबवावं लागेल तुम्हाला. तेव्हा एका या शाळेच्याच विद्यार्थ्याला सन्मानाने तुम्ही बोलावलं. हा माझा संस्कार नसून माझ्या पिढीच्या, माझ्या पूर्वीच्या पिढीच्या सर्वांचा सन्मान असं मी मानतो. आणि त्या माझ्या पूर्वसुरींना, मला घडवलेल्या शिक्षकांना, ज्यांच्यामुळे उभं राहून मी दोन शब्द तुमच्याशी बोलू शकतो, ते सगळं त्या शाळेने केलेलं आहे. आणि एक शेवटी सांगायचं म्हणजे जे एक प्रसंग सांगितल्याशिवाय म्हणजे माझं वाढतच केलेलं आहे, पण ते अधिक वाढतं याचा मी सांगणार आहे. आमचे मुख्याध्यापक भराप्रभू यांनी SSC बोर्डाचं त्रिसदस्यीय मंडळ आलेलं होतं. ते आठवण सांगण्यासारखी आहे. अनाथ विद्यार्थी ग्राहक गडकरी खैर, पाल्याच्या कॉलेजची प्राचार्य CP जोशी आणि SSC बोर्डाचे श्री देशपांडे यांचं त्रिसदस्यीय मंडळ आलेलं होतं. आणि त्यावेळी गडकरी खैरांनी विद्यार्थ्यांना उद्देशून त्या ठिकाणी एक मंत्र दिलेला होता. भाऊसाहेब आंबेडकर तिथं बसलेले असतील, त्यांना माहीत असेल. आनंदी आत्मविश्वासू ब्रह्मचारी पराक्रमी सतत ज्ञान जिज्ञासू मिताहारी शतायुषी. आणि त्यांनी हा मंत्र आमच्याकडून म्हणून घेतला. आम्ही हळू आवाजात म्हटला घाबरून. तेव्हा आम्ही घाबरत होतो. आताचे विद्यार्थी घाबरणार नाही. पण पुन्हा म्हणा, आम्ही बहिराई उत्तर आहे असं त्यांनी सांगितलं. पुन्हा म्हणून घेतलं. त्यांनी जे उच्चारलेले शब्द मला वाटतं या परिसराच्या प्रत्येक भिंतीवर कोरले गेले असतील. जेव्हा मंत्रासारखे शब्द भिंतीवर कोरले जातात तेव्हा ते मंत्रच होतात. आणि ते मंत्र घेऊन, ते मंत्रशक्ती घेऊन आपल्याला नवा कानकोन घडवायचा आहे, नवा गोविंद घडवायचा आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात सुद्धा आमची बुद्धिमत्ता प्रकर्षाला नेऊन एक नवं यशस्वी पर्व निर्माण करायचं आहे. शताब्दीच्या प्रसंगी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा. मी इथं थांबतो. Thank you so much, sir, for sharing such graceful and valuable thoughts with us. Ladies and gentlemen, it's time to welcome the chief guest of today's event, Shri Shailesh R. Naigiri, sir, Director of Education, to share their perspective to enrich this moment. नमस्कार. आयच्या ह्या फेलिब्रेशन प्रोग्रामाक माचेर हजर आशिल्ले स्पेशल इन्वायटी ह्या स्कुलाचे माजी विद्यार्थी डॉक्टर सोमनाथ कुमार सर, तशेंच इंजिनियर अशांत नायक गांवकर, सेंट्रो प्रमोटर दी इन्स्टिट्यूट सोसायटीचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई, स्कूल मॅनेजिंग कमिटीचे श्री शांबा देसाई, बाकीचे सगळे माचेर बशिल्ले सोसायटीचे तशेंच स्कूल मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबर, माझ्या समोर बशिल्ले माझे मित्र हेडमास्टर सुदेश नाईक, तशेंच आदले हेडमास्टर श्री पाटीकर राव, बाकीचे आजी माजी विद्यार्थी, त्यांचो सत्कार केलो ते सगळे ह्या मल्लिकार्जुन विद्यालयाचे स्टाफ आणि वॅल्युएशन्स. पयलीं म्हणल्यार सेंट्रो प्रमोटर दी इन्स्टिट्यूट सोसायटी, कॉंग्रेच्युलेशन. 100 बरी वर्सां तुमी काणकोणांत बरें काम केलां हें हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. डॉक्टर कोमारपंत सरान हांगा कितें सांगलें तांणी हांव मातसो बेगीनच आयलो, कित्याक टिचर म्हणल्यार पदार्थ टायमार येता. 10 पयलो पावणे 10 पावलो. सो फायदो जालो, खूब फायदो जालो की पयलीं डॉक्टर देसाय कार्डिओलॉजिस्ट कम्युनिटी तांचे कडेन मातशें उलोवणें जालें.
आनी ताणें थोड्यो गोश्टी म्हाका सांगल्यो की तांच्या बॅचींतल्यान कितलेशेच भुरगे मेडिसिनाक गेले. एक संस्था काणकोण सारकिल्ल्या गांवांत इतले बरें कार्य करता हाच्या सारकिल्ले दुसरें आनी बरें खंयचेंच काम ना. चेअरमॅन शांबा देसाय म्हाका कितलेच फावटी काणकोण आपयतालो तेन्ना लोक पावना. ताची तळमळ म्हाका दिसता कित्याक म्हाका शांबा इतल्या फावटी फोन करता इतल्या फावटी म्हाका ऑपरेशन जाता. आतां आनी म्हज्या कॅबिनात कांय बरयना तेन्ना ताका भितर सोडटा आसतलें. पूण इस्कॉला बद्दलची इतली तळमळ तांची आसा आनी म्हाका दिसता खरेंच हांवें बरें केलें हांगा येवन. तरी आसतना पयलीं ताणें म्हाका जेन्ना प्रोग्राम स्टार्ट जालो ताणें म्हाका प्रश्न विचारलो की आमचो सगळो प्रोग्राम भुरगींच कंपेर हें करता तबल्या वाजोवपाक कितें आसलें. काणकोणांत म्हाका एक तबल्या वाजोवपाची गरज आसतली. सो म्हाका विचारलें की भुरगींच करता टिचरांनी करपाक जाय आशिल्लें कित्याक. टिचरांनी करपाक जाल्यार इजी सामकें पूण भुरग्यां कडल्यान हें काम करून घेवप हें मोठें व्हडलें काम आनी भुरग्यांनी बरें काम केलां. आनी परत एकदां सांगता की डॉक्टर कोमरपंत सर 1965 पास जाल्ले म्हणून सांगिल्लें म्हाका. हांव जल्माचें 1 वर्स पयलीं पास आवट जाल्लो ह्या स्कुलांच्यान आनी ताणें हांगा आपलें जें मत उक्तायलें तातूंतल्यान तुमकां कळ्ळें की ह्या स्कुलाचो महिमा ताका कितें. तो हो महिमा जी पयलीं एका शाळेंतल्यान सुरवात जाल्ली आतां हांगा कॉलेज पर्यंत शिक्षण आसा सगळे तरेचें शिक्षण आसा. आनी मॅनेजमेंटान हांगा खुबशे हांव शाळेंनी वता गॅस्ट म्हणून. अशें स्ट्रक्चर आमकां फक्त मायनॉरिटीचेच पळोवंक मेळटा. आनी हें हांगा मल्लिकार्जून शाळेचें इतलें वास्तू पळोवन म्हाका खरेंच बरें दिसलें मनांतल्यान सांगता हांव. आनी त्या भायर ज्यो फॅसिलिटीज मॅनेजमेंटान तयार केल्या दॅट इज ऑल्सो गॉट एप्रिसिएशन. बायोलॉजी लॅब कॅमिस्ट्री लॅब नवी केल्या आनी हांवें ते क्लियरली सांगला की म्हाका एक व्हिडियो करून ताचो धाडचो आनी तो हांव आमच्या सोशल मिडियाचेर घालून जेणे करून बाकीच्या शाळांक कशी लॅब आसची हें पळोवंक मेळटलें. तशी आय वॉज व्हेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द सिटींग अरेंजमेंट इन बायोलॉजी लॅब. other things also will be very good, no doubt about that, because the teacher was explaining everything in details. आणि एक सामकें नवोद करपा खातीर ही लायब्ररी आमचे खुबशे उपक्रम आसात. फॉर एग्जाम्पल आमी मोर दॅन 25 स्कुलांनी अटल टिंकरिंग लॅब्स केल्या आनी अटल टिंकरिंग लॅबाचे एक उद्देश आसा की ते अटल टिंकरिंग लॅब फक्त त्या शाळेच्या भुरग्यां खातीर न्ही तर सभोवताच्या भुरग्यां खातीरूय ताजो उपयोग जावपाक जाय. आनी अशा तरेचो उपयोग ह्या ई लायब्ररीन तुमी केला ह्या हेतून म्हाका एकदम बरें दिसलें की अशेंच करून तुमची स्ट्रेंथ डेफिनेटली वाडटली. आतां तुमकां भंय दिसता की तुमची स्ट्रेंथ वाडली जाल्यार सांगेची शाळा म्हणून पडटली कित्याक तशें जाल्यार मागीर आमचें टेंशन ना. सो बरें काम केलां हें हांवें एप्रिशिएट करूंकूच जाय. तशेंच स्मार्ट बोर्ड हांगा एक शब्द वापरलो की स्मार्ट क्लास. एक स्मार्ट बोर्ड तयार म्हणून स्मार्ट क्लास जायना तर टिचर स्मार्ट आसतले. कितलेय बोर्ड लाय कितेंय कर व्हडलो कांय फरक पडना. तर टिचर बरी आसली जाल्यार टिचरी पासून भुरगीं ऑटोमॅटिकली स्मार्ट जाता. आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 खुबशे बदल जावपाचे आसा आनी त्या बदलाच्या दृश्टीन हे शाळेचें एक पावल आसा अशें म्हाका दिसता. हांवें टिचरी विचारलें की जस्ट स्मार्ट बोर्ड लायला काय टिचरी ते वापर करतात. तर म्हाका टिचरीन सांगलें की सगळ्यो टिचरी आपापल्या तरेन तो त्या स्मार्ट बोर्डाचो वापर करतात. आनी
म्हाका हांगा मुद्दम नमूद करचें कशें दिसता की जेन्ना कोवीड पिरियड आशिल्लो तेन्ना फुडें कितें जातलें असो एक आमकां व्हडलो प्रश्न पडिल्लो आनी आमच्या सगळ्या टिचरांनी दाखोवन दिलें की आमी कांयच कमी ना. कित्याक ते 50 वर्स जाल्ल्या मनशाक टॅक्नॉलॉजिकली एडजस्ट जावपाक मातशे त्रास पडटा. पयलीं आमचे खुबश्यो टिचरी मोबायल फक्त फोन करपाक फक्त नंबर डायल करपाकूच यूज करताले. पूण कोवीड पिरियडाक आमच्या टिचरांनी मोबायलाचो बरो वापर केलो की म्हाका एकदां अशें जाता की आमच्या एकदां फॅमिलीन खुबशे लोक इंडियेच्या भायर आसतात आनी आमकां डिफिकल्टी येता गोवान आमच्या कजन्सा कडेन उलोवपाक गोजवर लिव्हिंग इन US. पूण आमच्या टिचरांनी बरें काम केलें. भुरगीं जॉयन जाय नाशिल्लीं हो दुसरो भाग पूण टिचरांनी इट वॉज नॉट इजी कित्याक जेन्ना टिचर ऑनलायन क्लास घेताली मोबायलाचेर थंय भुरगे न्ही भुरग्यांचे आवय बापूय आजे सगळे आयकताले. तो एक वेगळ्या तरेचें वातावरण आशिल्लें. तरी आसतना टिचरांनी दाखोवन दिलें की वी कॅन डू इट. आनी हे स्मार्ट बोर्ड म्हाका गॅरंटी आसा स्मार्ट पॅनल्स कितें जे स्कुलान इन्स्टॉल केल्यात ते टिचर्स बरे तरेन वापरतले. ताचो फायदो भुरग्यांक जातलो आनी म्हाका कसलोय दुबाव ना की मल्लिका विद्यालय सगळ्या गोष्टीन आपल्या भुरग्यांची निवडणूक जातले. म्हाका आपोवन ह्या इतक्या लोकांचे सन्मान करपाची संद दिल्या बद्दल हांव मॅनेजमेंटाचे आनी खास करून चेअरमॅन शांतादेसाय यांचे हांव आभार मानता आनी म्हजी दोन उतरां करता. It is with great pleasure that we are present here, this memento as a token of our appreciation. It symbolizes the impact and lasting memories we have created. We hope this small gesture serves as a reminder for the gratitude we have for your dedication, hard work. Respecting the chairman of the managing committee to present the memento to the chief guest of today's function, Sir Shailesh R. Sinai JD sir, and the guest of honor, Dr. Somnath Kumarpan sir. I request the chairman of the general body, Mr. Rajendra Desai sir, to present the memento to the special invitees. So, Asham Naik Doctor. This felicitation will be incomplete without thanks. Here, I would like to invite Aisha Kumarpan from Center 10 to do the honors. Good afternoon, one and all gathered here. I extend my heartfelt gratitude to each one of you for gracing our centenary participation program with your presence. Your participation has added immense value to this momentous occasion. I, Aisha Malish Kumarpan from Standard 10, on behalf of our CPI family and entire fraternity of the institution, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessing and grace, we are able to make this event what it was. On behalf of my school, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Shri Shailesh Shinde sir, Director of Education, who spent time from his busiest schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. I also want to thank the guest of honor, Dr. Somnath Kumarpan, ex-student and retired head of department, Goa University, for taking their valuable time out and ensuring their presence here. I also want to thank the respected Sri Asham Naik Doctor sir, ex-student and Shade Water Resource Department, for taking his valuable time out and ensuring his presence here. A special thanks to Centenary Committee Chairman, Engineer Vikas Desai sir, and his team for overall guidance. A special thanks goes to President of General Body,
CPR, Shri Rajesh Desai Sir, and the members of General Body Committee, Vice President, Shri Samrat Bhagat Sir, Secretary, Shri Suresh Vaidhi Sir, Joint Secretary, Shri Gaurish Vaidhi Sir, for their presence in today's event. I'd like to convey my gratitude to our dynamic Chairman of Managing Committee, Shri Shamma Desai Sir, and all the executive members, Vice President, Shri Ram Desai Sir, Secretary, Shri Kundali Naik Gaur Sir, Joint Secretary, Shri Vinod Savan Sir, Treasurer, Shri Ramesh Kumarpan Sir, and the members, Shri Avi Navigapur Sir, Shri Achiket Desai Sir, Shri Premanand Naik Gaur Sir, and Shri Pramod Rani Sir for their unwavering support throughout. I am immensely thankful to all the facilities who had the reason for today's event. I am short of words for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zone. A special thanks to our respected heads of all three sections, Teacher Varsha Naik Gaukar, Headmistress of High School Section, Teacher Varsha Naik, in charge Headmistress of Primary Section, Sir Vihar Desai, in charge Principal of High Secondary Section, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. With a deep sense of appreciation, we thank our loving teachers for their untiring efforts. I would also like to thank the people who work behind the scene to make this event happen, our technical arrangement team, stage setting, lighting arrangement team, refreshment team, all the musicians, housekeeping staff, police for law and order, traffic police, and print and electronic media for covering the whole event. Last but not least, a big thank you to each one of you who made this day celebration memorable for all of us. On behalf of my school, let me thank all my fellow students to be disciplined and honored. We value you and every moment that you stay in this temple of learning. I am happy to